Good evening. This is my ulam for today. Sari-sari and kamunggay. Then I have red rice. Sari-sari, kamunggay, red rice. So, healthy diet sa taron. Kay, tag-edad na rabata, dayon, late 30s na mga edad. So, then para po ma-prevent ang ato ang para mo iwas taas sa blood pressure na to. Salamat.